2017, ovvero da quando Milano è stata designata dall'UNESCO città creativa per la letteratura, ospitiamo ogni anno, in occasione di Book City, una città di questa rete internazionale. Abbiamo iniziato con Dublino, abbiamo proseguito con Barcellona e quest'anno abbiamo l'enorme piacere di ospitare la città di Heidelberg, città tedesca con una grande tradizione letteraria e universitaria. Questi scambi rafforzano la cooperazione fra le città, ma soprattutto ci danno la straordinaria opportunità di aprire una finestra su scene letterarie, su mondi culturali che forse conosciamo meno di quanto meritino. Ein paar Worte über Heidelberg. Mit 160.000 Einwohnerinnen und Einwohnern und 25 Buchhandlungen hat Heidelberg eine immense Buchhandlungsdichte. Dazu kommen 50 Verlage und über 200 Autorinnen und Autoren aller Sparten, vom Liebesroman zum Krimi, Poetinnen, Kinderbuchautoren und viele Übersetzer. Die Heidelberger Literaturszene umfasst über 1000 deutschlandweit renommierte professionelle Akteurinnen und Akteure, die ein deutschlandweit einzigartiges Kompetenzzentrum bilden, ähnlich der UNESCO City of Literature in Italien. Die Lektüre von Romanen auf gewisse Innenregionen Einfluss nimmt und unsere Fähigkeit zur Empathie verstärkt. Also Romane lesen ist nicht einfach nur ein Zeitvertreib, sondern auch eine Schule des Mitgefühls. Das haben wir vor wenigen Tagen in Turin gesehen, 160.000 Menschen, nach 2 Jahren Pandemie auf der Messe. Sie erleben das jetzt hier, gestern ich war sehr beeindruckt von der Eröffnung. Und dem Willkommen, mit dem Buch Willkommen heißen wir. Und wir werden das wohl in den Tagen in Rom auch wieder sehen, wie das Buch lebt, die Geschichten leben und wie sie mit den Menschen leben. Wir uns beide brauchen, die Geschichten und die Menschen. Und insofern hat mich das bestätigt, eigentlich hier, das ist gut, Buchmessen zu haben. Imparare la lingua tedesca, per esempio, i professori lavorano con i nostri testi per imparare la lingua. In un libro in Francia dove imparano tedesco in scuola con un testo di Toriel, così è più, forse anche più facile, è più interessante per le giovani sentire qualcosa di nuovo, attuale, rispetto per le vecchie cose, ma così è più vicino. Contemporaneo. E anche a Heidelberg adesso facciamo tante cose, vogliamo fare un centro per hip hop. Come un centro come questo è un sogno, allora mare culturale urbano, di avere qualcosa così a Heidelberg. Tutti possono venire per, quando hai una domanda, che cosa c'è in hip hop, cosa vuol dire questo, o come si fa il ritmo così, se vuoi fare una produzione o è una visione così, in futuro penso che abbiamo tante cose da fare a Heidelberg. We also need to broaden our understanding and our perception of literature, because if I said to a particular community, I want to encourage you to read more, automatically they're going to be like, ooh, because the only thing I read for is to pass the test, or the only thing I read for is to understand this letter from the council or this bill. But if I was to say to them, let's find a way to, for example, tell your story, or if I said to them, we're going to write a comic book together, or I said, we're going to write song lyrics, it becomes a totally different conversation. So I think a big part of that is us as producers of literature, almost changing and challenging ourselves to think differently around what is literature. In Manchester, 99% of our residents live within a mile and a half of a library. So everybody in Manchester is that close to a library. And that means there is a great, free, democratic space that is a place where people have this access to books and literature and all of the benefits, you know, the health and well-being benefits, the educational benefits of libraries, but also it's a democratic space
It's free, you don't have to pay anything to be there, you don't have to buy anything. So we're really proud of that, and it's also a great infrastructure for the city. L'esperienza delle città creative italiane si è andata formando dal 2006 con l'ingresso in Bologna, che è stata la prima città a entrare nella rete, successivamente via via le altre, segno che di una profonda attenzione da parte del nostro Paese alle politiche dell'UNESCO e culturali dell'UNESCO in generale, ma soprattutto al faro dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che stiamo seguendo, direi, in maniera originale, ognuno con i propri progetti, ma con una tenacia e con un'adesione veramente riscontrabile. Es ist die Zeit der Lüge ohne jeglichen Sinn, der Moment, in dem die Menschheit am tiefsten sinkt. Was per Knopfdruck wie ein Computerspiel beginnt, ist mit jedem Schuss wie ein Treffer, der nie gelingt. Sie schielen genau, schießen blind, auf Krieg getrimmt, doch es wird ein Sieg, den niemand gewinnt. Höhlen das Blut der Macht, wo fließt es hin? Den Preis dafür zahlt jedes spielende Kind. Du siehst es im Fernsehen, doch es ist kein Film. Das Bild verschwindet durch das ganze Gift im Wind, durch Propaganda, die das Programm übernimmt. Gewalt bestimmt, wer das Lied vom Frieden singt. Ein schreiender Schmerz, ein schreiender Blick, der Hoffnung erstickt, das Herz, der Herz, das Herz. Gelernte Werte, das ertrümmert, der Verstand steigt. Doch ich schreibe weiter, solange noch meine Hand schreit. Tiefste Nacht leuchtet grell am Horizont, es folgt die größte Schande, die über uns kommt. Ein unschuldiges Volk zahlt mit dem Leben den Soll. An der Front wird die Zukunft der Kinder zerbombt. Tiefste Nacht leuchtet.